హలో గైస్, చూడండి లగేజ్ కాడికి వచ్చేసినాను. ఇప్పుడు ఇబ్బంది ఉండాలి లగేజ్ రాకుండా ఉంటే. ఈ బ్యాగ్ లగేజ్ రాదనుకుంటా. అద్దం దిద్దం వేసేసిన. హలో హలో చూసినారా, లగేజ్ తిరుగుతూ ఉండదు. హలో నా లగేజ్ రాదా, లగేజ్ ఎప్పుడు వస్తుందో அங்கே வந்து ఏమో. ஹோட்டல்ல பாக்ஸ் பாஷா ஹலோ நாங்கள் போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் 20 கிலோமீட்டர் பஸ் திருப்பணந்தாள் இருக்குல்ல அதுலேருந்து 1 கிலோமீட்டர் நான் லக்கேஜில் நின்றுட்டு இருக்கேன். ஃபோனு வேலை செய்கிற ஒரு ஆண்டு இந்த வைஃபை